ମୋ ମାଉସୀ ପଟେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଭଲ ପକାରେ ଉନା ହତି ଚାଲିବା ଆଜି। ଏତିକ ଛାଡ଼ା ହେଲା କେନେ? ଛାଡ଼ା ହେଲା କେନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଦେଖିଲୁ ତା ଯେତେ କିଣିଥିବ ସେତିକି ନେବ। ଆଗେ କହିଲା 520 10 ଫୁଟିଆ 520 ବୁଝିଦେଲେ ହବ ତା କିଏ ନେଇ ପଡ଼ିଛି। ତତେ ଉଠେଇ ଦେବ ହବନି, ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ଉଠେଇ ନେମି କମ୍ ଟାଇମ୍ର। ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ଫୁଲ ହବ ନା। ସେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ବସତେ ସେଦିନ ନା କହିଥିଲି ଟୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ବସ୍ ଚେୟାର କାଢ଼ି ଆଣିବ। ତ ସେଇଦିନ ମନା କରିଥିଲି ମେସିନ୍ ଉପରେ ବସତେ। ମେସିନ୍ ଉପରେ ବସନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁର। ସେଇଟା ଠାକୁର ନା ଫାକୁର। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଧର। ତୁ ଛୁଆ କେବେ ବୁଦ୍ଧି ହବ? ହଁ ଏଇଠି ବସ। ସେଠି ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅସା ହେଇଛି, ପୁରା ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଛି। ତାକୁ ମୂଳ ଟିକେ ନ କାଟିଦେଲେ ପହଁରା ବାନ୍ଧିଛି। ये छाड़ा होती यूट्यूब रे छाड़ दिया वाला पूरा मोबाइल में छाड़ दिया वाला पहला बंदा आदे एकदम कर दे जाओ हां ଅଧା ଅଧାର ବାନ୍ଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଠୁକିଲା ପରେ ଟାଇଟ୍ ହବ। ସେ ଯେ ଅଧା ଟିକେ ଚାଙ୍ଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯେ ବାନ୍ଧିଲେ ତାପରେ ଯେ ଠୁକିଲେ ଦେନେ ଯାଇକି ସିନା ଏ ଟାଇଟ୍ ହେଲା। ତୁ ସେଠି ଯା ବସ୍ ଜଳ ବୁତଲ ଉଠା। काटिबा गति अति खड़ा दुकान सब बना वाला सीखी यूट्यूब रो आज जाओ बिड़ा पटा मशीन नहीं पड़ी के नहीं रहा आइला तो तार हां अनाज का नहीं तो ना मोटर मोटर डालर आ फिट करी किस पिटी के दागा ओला बिड़ा टाइम जे हे नहीं ना ठाकुर है नहीं आ रोबो नहीं गला मशीन थी मझे की जाके के आंथिले आ रोबो नहीं गले एटा से मोटर बाइंडिंग भलिया सिस्टम मोटर जे बाइंडिंग हो से ही सिस्टम एटा खाली कनेक्शन दिया होनी बाकी सिस्टम तो से तो बोली के आरो जे तो सेट कुंडा पछा बोली के करी जानियो तो अच्छा ये जोर का तो नाडी से थी तो नाडी के तो
आज शंख बाजला के नहीं लक्ष्मी पूजा के नहीं गुरुवार गुरुवार किए लक्ष्मी पूजा करियो ମାନେ ଏରକମ କାମ ହଉଛି ପାନର ଚୂନ ଲଗା ଯଦି ପାନ ଖାଇଲେ हाँ ପାନ ଚୂନ ଲଗେଇ ରଖା ଗୁଆ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଧନିଆ ପଡିନି କ୍ଷୀର ମୁଢା ହେଇପାରିବ ए पान बटा घिने चल जा ଖାଲି ଧନିଆ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ପାନର धनिया पके दे के पान घिनिबु କ୍ଷୀର ମୁଡିକି କିନେ ନହେଲେ ସର୍ବ କିନେ ସେ ଦो ଦା ଦେ ପାନ ଖାଇତେ କାଇଁ बुढ़ी भाई तो माने छात्रपुर मुकनी सेठी एतम जा होला तो हां एतम जा नगलो होला हां सेठी आउरी हैला आउरी रोई गेला तेल नाही मुंडा दी थरला कुहाला नि आलो रखी दी पड़ी सेठी मुने आनी हम से मुगला बळे पकदी गाड़ी आनी दी खुण सारा मुग बुणिब तो तीळ नहीं जाओ गुटे तीळ बुणी दबो ओ दादा मुग तो इसा पिटाइला नुआ मुग नहीं जीव मुग गुरा खट तले भराई बोधे खोज ସେଟା କିଛି ଉଠୁଛି ଭାଇ केडा କିସ ଦେଖୁଛ ଉଠୁ କିଏ ଦେଖୁନ ଦେଖ 6 मिनट ना मु आनी थिनी छुंची 2-3टा खंडे थिला मात्र